good afternoon, everyone. So, since umalaman tayo sa topic ni Jen Rachel and Liza, now, let's proceed about speech community. So, di ba, have you ever noticed na, like, when we talk sa mga different people, kailangan po lang atong pag-talk sa ila, right? For example, nakikita ko sa teacher. Sa teacher o sa atong friends o sa family. Di ba, lahi atong tono, lahi atong mga words. Masahay, nato sa atong friends, kay OA kayo ta. Tapos, English ta. Pero nato sa atong family, kay Bisaya na ta, right? Yeah. So now, my topic is all about speech community. Everyone please read. Speech community is a group of people who use the same language or way of speaking. A group of people who talk in a similar way and understand each other. So speech community, a group of people that can use of same language. For example, ang mga doctors, di ba na sila yung mga medical terms? Ang mga teenager karon na tayo mga slang words. And also, mga LGBTQ, kabantay mo sa tagalungan, like, nag-imo tawag ka ng mini dictionary about their words and ang ilang definition, right? Yeah. So, one is an example of speech community. Now, we will receive the language and dialect. So, please everyone read the language. Language, a way people express thoughts and feelings using words, sounds, or signs to communicate. So, language. So, kabalan na tayo ba kung saan language? It is a bigger, ang way of communication, ang system of communication na atong gina-use. Kung saan kaayo ang mga kaibawan natin mga language na nag-exist? Sayo. English. Korean. Japanese, right? So, kabalan na ba sa language? Yes. So, how about the dialect? So, please, everyone, read first the dialect definition. Dialect, a version of the language spoken in a specific area or by a particular group with some differences in words or pronunciation. So, ang language and dialect, nana sila ikuhan, like, nana sila yung rules of grammar and pronunciation. So, what's ang dialect? Kinsa yung maka-explain kung saan dialect? Wow, yeah, yan. For me, ang dialect is ibang diya is language spoken in a specific area. Diba, I don't know kung check mo na siya, diba sa Davao guys, ang mga tao dito is speak sila sa mga ano. So, parang is not siya example sa dialect. That's like old language na dito sa sila lugar guys. Yeah. So, ang explain niya is the way of speaking, right? So, for example, kita mga Bisaya. So, example, kita mga Bisaya. Kung sa atong mo, like, kung sa atong tono, di ba, natin po yung peaceful. Tapos, familiar ba po sa kuhan sa Pangasinan? Wala. So, lahat mo na siya na dialect. Cebuano, Ilocano, right? Oo, ganyan. Ganyan na sila. So, when we say dialect, only siya ang one small version of language. So, ang language, meron yun yung version ng dialect. Gets ra? So, minsan maka-differentiate sa language ng dialect. Oh my God. Sige, Leah. So, ang language is spoken sa coverage of population. While ang dialect, it is only spoken in a specific area. For example, for that, ang English, speak pa na siya sa mga kadaghanan. But ang dialect, ibutang nato nga sa Bacano or kanang Ilocano ng mga dialect. So, kanang mga dialect, speak na siya sa mga certain tao sa ilang lugar. Thank you, Leah. So, sa ato na siya, guys. So, language, for example, English, mga bigger siya ang way of communication. The English, Japanese, at saka ba? Chinese, Filipino. So, sa dialect, for example, sa Philippines, Filipino, sa mga yung mga dialect sa Philippines?